La 151e réunion extraordinaire de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, s'est tenue mercredi 17 décembre 2008 à Oran. Elle a été marquée par la présence de son Excellence le Président de la République algérienne, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Présidé par le ministre de l'Énergie et des Mines, président en exercice de l'OPEP, M. Chakib Khalil, cette rencontre a réuni les 12 autres pays membres de l'organisation, à savoir l'Irak, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Indonésie, le Nigeria, le Qatar, le Liban, l'Équateur, les Émirats arabes unis, l'Angola et le Venezuela. La réunion a vu également la participation de représentants de pays producteurs de pétrole non membres de l'organisation, notamment la Russie, l'Azerbaïdjan, Oman et la Syrie, présents en qualité d'observateurs. Les travaux de la réunion se sont déroulés à huis clos et avaient pour objet l'étude et l'examen de la situation du marché pétrolier, notamment l'offre et la demande, le niveau des stocks et l'évolution des prix. À l'issue des travaux, le président en exercice de l'OPEP, M. Chakib Khalil, a animé une conférence de presse où il a annoncé la décision des pays membres de l'OPEP quant à la baisse de la production pétrolière de 2,2 millions de barils jour à compter du 1er janvier 2009. Une baisse qui s'ajoute aux deux autres précédentes, respectivement de 500 000 barils jour en septembre 2008 et de 1,5 million barils jour en octobre 2008, annoncée lors de la réunion ordinaire tenue à Vienne. L'offre de l'OPEP est donc réduite de 4,2 millions barils jour. Cette baisse historique vise à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande et de ramener le niveau des stocks de 55 jours au moins à 52 jours, rétablissant ainsi la stabilité du marché pétrolier. Par ailleurs, il a été souligné que les pays membres seraient appelés à se réunir de nouveau si les conditions du marché pétrolier ne s'amélioraient pas d'ici à la réunion ordinaire prévue le 15 mars 2009 à Vienne. M. Chakib Khalil a souligné durant la conférence de presse que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole œuvrait pour la stabilité du marché de l'or noir afin de répondre aux besoins de la demande et d'assurer les projets à venir, espérant que cette décision n'entraverait pas les projets en cours, notamment ceux des compagnies pétrolières à l'image du groupe Sonatrach. À l'issue des travaux de la 151e réunion extraordinaire de l'OPEP, une soirée de gala a été organisée. Musique et chants traditionnels ont été à l'honneur. En cette occasion, le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Chakib Khalil, a prononcé un discours de clôture remerciant tous les participants et les organisateurs qui ont fait de cet événement un succès. قام فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة بافتتاح أشغال الاجتماع الاستثنائي 151 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008 بوهران برئاسة وزير الطاقة والمناجم الرئيس الحالي للأوبك السيد شكيب خليل. حضر الاجتماع 12 بلدا الأخرى والعضوة في المنظمة وهي العراق، إيران، المملكة العربية السعودية، الكويت، إندونيسيا، نيجيريا، قطر، لبنان، الإكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنغولا وفنزويلا. كما حضر الاجتماع ممثلون عن البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة بما فيها روسيا، أذربيجان، سلطنة عمان وسوريا، وهذا بصفتهم ملاحظين. عقدت أشغال الاجتماع في جلسة مغلقة وهذا لدراسة سوق النفط بما فيها العرض والطلب ومستويات المخزون وتطورات الأسعار. عقب نهاية الأشغال نشط الرئيس الحالي للأوبك السيد شكيب خليل مؤتمرا صحفيا حيث أعلن فيه عن قرار أعضاء الأوبك بتخفيض إنتاج النفط إلى 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الفاتح جانفي 2009. انخفاض آخر يأتي بعد انخفاضين سابقين وهما على التوالي 5000 برميل يوميا في سبتمبر 2008 و1.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2008 والتي تم الإعلان عنهما في الاجتماعات العادية التي عقدت في فيينا. عرض الأوبك يعني تخفيض 4.2 مليون برميل يوميا ويهدف هذا الانخفاض التاريخي لاستعادة التوازن بين العرض والطلب وتحويل مستوى المخزونات من 57 يوما إلى 52 يوما على الأقل وبالتالي استعادة الاستقرار في سوق النفط. وأصر أيضا على البلدان الأعضاء أن تكون مستعدة للاجتماع مجددا
في حالة عدم تحسين سوق النفط قبل الدورة العادية المقررة في 15 مارس بفيينا عام 2009. كما أشار السيد شكيب خليل خلال المؤتمر الصحفي بأن منظمة الدول المصدرة للنفط تعمل من أجل استقرار السوق البترولية لتلبية الحاجات النفطية في المستقبل وضمان المشاريع، معربا عن آماله في أن هذا القرار لن يعطل المشاريع الجارية لشركات النفط مثل مجمع سوناتراك. اختتمت أشغال الاجتماع 151 الاستثنائي لمنظمة أوبك بتنظيم سهرة موسيقية ذات طابع تقليدي على شرف المشاركين. وبهذه المناسبة ألقى وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل كلمة الاختتام، بحيث شكر جميع المشاركين والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث.